Daghang legal terms ang madungog sa publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Apan unsa ang muot pasabot niini? Atong sayron pinaagi nining atong explainer. Sa nagpadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, daghang legal terms ang madungog sa publiko. Kini ang mga Latin word nga sagad gamiton sa mga legal nga proseso sama sa pagtaral. Unahon nato ang prima facie. Ang direct translation niini at first view o sa unang tan-aw. Ginagamit kini aron ingnon nga dunay saktong ebidensya aron suportahan ang usa ka claim o akusasyon. Obiter dicta. Kini ang tawag sa mga opinyon sa usa ka hukom o judge kalabot sa kaso. Apan wala nagpasabot, kini na ang desisyon sa hukom. Samtang ang ratio decidendi, ang tawag sa rason nga naga-justify sa hukom sa korte. Kini ang pagpasabot sa korte kung paunsa sila miabot sa ilang desisyon. Duna say duha ka klase sa sabina, ang ad testificandum ug duces tecum. Kung sabina duces tecum, kinahanglan sa gipasabina nga individual nga magdala og mga dokumento, gamit, record o uban pa nga gipangayo sa korte. Kung ang sabina ad testificandum, ginapaatubang sa korte ang usa ka individual aron maghatag og testimonya. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.